जय श्री कृष्ण. गीता ऑलिम्पियाड 2025. उद्धरेदात्मनात्मानन्नात्मानमवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु. साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः. एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः. नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः. उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये. समङ्कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः. सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्.